أثيم عتل بعد ذلك زنيم. आज हम सूरतुल कलम की आयत नंबर 12 से शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन्नाअ लिलखैरि मुअतदिन असीम। मन्नाअ लिलखैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिन بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. अब आपने सिर्फ सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन्नाअ लिलखैर मुअतदिन असीम उतुल्लिन बअद ज़ालिक ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुर्तूम इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून फताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिक वहुम नाइमून फअस्बहत कसरीम فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. السلام عليكم.